अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। मैं जेएनएन के प्लेटफॉर्म पे पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उनके मामलात कैसे चल रहे हैं और उनके साथ क्या होने वाला है। मैंने कल भी एक वीडियो की थी, उससे पहले भी की थी और आपको बताया था कि एक रिपोर्ट आने वाली है जो कि बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट होगी मोहम्मद बिन सलमान के लिए। और आपको पता है कि उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि सदर बाइडन ने किंग सलमान को फोन करके पूरी सिचुएशन से उनको आगाह कर दिया है। उनको बता दिया है कि इस तरह की रिपोर्ट आ चुकी भी है, क्योंकि उससे पहले वो रिपोर्ट देख चुके हुए थे। उन्होंने उनको बता दिया है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने उनको बता दिया है कि आपका जो साहबजादा है वो कितना रेकलेस है, उसने एक मर्डर करवाया है और उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और जो नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो यही सब कुछ बता रही है। आज वो रिपोर्ट आ गई है। मैं आपके साथ उस रिपोर्ट को थोड़ा सा शेयर करता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कि मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरीके से जो हालात हैं वो बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ने वाले हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये डैमेज करेगी शहजादा साहब को, और ये जो मामलात हैं ये उनके कंट्रोल में किस तरह आएंगे और किस तरीके से जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इनके खिलाफ अपना जो एक्शन प्लान ऑफ एक्शन है वो कर सकती है। ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है ये कह रही है कि द खशोगी रिपोर्ट एनोटेटेड, ये इसमें ये रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें एग्जेक्टिव समरी जो है वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। इसमें वो एग्जेक्टिव समरी कह रही है जी कि वी असेस दैट सऊदी अरेबियाज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अप्रूव्ड एन ऑपरेशन इन इस्तांबुल टर्की टू कैप्चर और किल सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनाब हमने असेस किया है कि ये सारे का सारा जो ऑर्डर था ये उनकी तरफ से आया था। अब आगे उसको थोड़ा सा क्वालिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं वी बेस्ड दिस असेसमेंट ऑन द क्राउन प्रिंसेस कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द किंगडम, the direct involvement of a key advisor and members of Mohammed bin Salman's protective detail in the operation, and the Crown Prince support for using violent measures to silence dissidents abroad, including Khashoggi. अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो उनके इर्द गिर्द के सारे लोग थे वो इसमें सारे इन्वॉल्व थे, जो कि उनके सिक्योरिटी के लोग थे, और इसलिए उनको वो बेसिकली उनका मकसद ये था कि जो डिसिडेंट्स हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं ओवरसीज, उनको चुप करवाया जा सके और उनको खत्म किया जा सके। Since 2017, the Crown Prince has had absolute control of the kingdom's security and intelligence organizations, making it highly unlikely that Saudi officials would have carried out an operation of this nature without the Crown Prince's authorization. अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली अब हमें बता रही है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरीके से मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है। इसकी मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता मजीद, क्योंकि ये 4-5 पेजेस की रिपोर्ट है और इसमें आगे जाके बताया गया कि पूरी लिस्ट भी दी गई है जो कि इसमें इन्वॉल्व थे लोग, उनकी लिस्ट दी गई है। अब ये जो सूरत हाल है ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये एक डिसीजन ले लिया गया है कि उन्होंने इसको आउट करना है, उन्होंने कर दिया है। अब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा आ रही है। एक तो ये है कि अब दिन मोहम्मद बिन सलमान साहब के लिए काफ़ी तंग होने वाले हैं। वो इसलिए कि जब ये रिपोर्ट आई है, और ये मैं आपको बता दूं ये कांग्रेशनल मैंडेटेड रिपोर्ट है, यानी कांग्रेस के मैंडेट के तहत ये रिपोर्ट आई है। कांग्रेस में ये रिपोर्ट अब जाएगी और कांग्रेस के अंदर अब जो है वो मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर डिबेट्स करेंगे और ऑलरेडी मुख्तलिफ लोगों की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। मैं उसको आपको तफसील में बताता हूँ जाके थोड़ा सा। लेकिन जो शहजादा साहब हैं उनके लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ जाएंगे। एक तो ये है कि जब उन्होंने किंग साहब से बात की है बाइडन ने कल, और उन्होंने बता दिया है कि इस तरह के मामलात हैं, अब होगा क्या? अब किंग साहब के लिए बहुत शदीद प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि एक तो ये है कि वैसे उनकी सेहत इतनी ठीक नहीं है, दूसरी ये है कि उनकी मेंटल कैपेसिटी भी शायद उतनी अच्छी ना हो जितनी कि नॉर्मली किंग्स की होती है, क्योंकि एज उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है। और तीसरा ये है कि ये जो शहजादा साहब हैं ये उनके कंट्रोल में नहीं है। ये उनके कंट्रोल में होते तो यहाँ तक मामलात कभी भी ना पहुँचते, क्योंकि शहजादा साहब जो हैं ये बहुत ही रेकलेस और हाइपर किस्म के इंसान है। 35-36 साल की उम्र में मतलब थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जानी चाहिए।
لیکن وہ چیزوں کو بس وہ اتل پھتل کر کے رکھ دیتے ہیں. اب دیکھیں نا کیا کیا انہوں نے، یمن میں جنگ چھیڑ دی، خشوگی کا قتل کروا دیا، پاکستان کے ساتھ پنگا لے لیا. پاکستان کے ساتھ کبھی تاریخ میں کسی سعودی فرما روا نے اس طرح کے پنگے نہیں لیے جس طرح کہ اس نے لی، اور پاکستان کو کہہ دیجیے کہ پہلے پیسے دیے. اور مجھے یاد ہے وہ دن یاد ہے جب یہ ایمبیسڈر کہہ رہے تھے اپنے آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا ایمبیسڈر ہوں. تو ایمبیسڈر صاحب نے یہ کیا کہ فوراً پیسے دے کے واپس مانگنے شروع کر دیے. یعنی وہ جو ایک میں لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن ہے تو گھٹیا پن نا کہ آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں آپ اس طرح کی حرکتیں کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کی. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، میرا ایمان ہے پاکستان کے ساتھ جس نے پنگا لیا ہے نا، وہ چاہے اندر ہے یا چاہے باہر ہے، اس کو سزا ضرور ملی. اور انہوں نے جو کیا ہے اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے یا ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے ان کے منہ کے اوپر وہ آگے پڑا ہے. تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، میں آپ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ان کے اب کافی مشکل ہونے والے ہیں. اب ہوگا کیا؟ اب میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بائیڈن نے ابھی تک رعایت کی ہے. ابھی تک انہوں نے اگرچہ یہ سب کچھ کیا ہے، رپورٹ بھی جاری کر دیا، لیکن انہوں نے کوئی سٹیپس نہیں اٹھائے. انہوں نے مثلا سٹیپ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو بین کر دیتے امریکہ آنے سے. سٹیپ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے جو اثاثے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دیتے. سٹیپ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بین کر دیتے، جو کہ کچھ کو تو کیا ہوا آلریڈی. انہوں نے کچھ کمپنیز جو ان کے نام پہ کام کر رہی ہیں ان کو بین کر دیتے. تو اس سے کیا ہونا تھا کہ اس کے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو جانے تھے. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیلنجز آئیں گے کنگ صاحب کے لیے. جو شاہ صاحب ہیں، شاہ جو فرما روا ہیں، ان کے لیے اب چوائس یہ ہے کہ کیا وہ کریں کہ اس بچے کو بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک ڈیکیڈ کے اندر 6 کراؤن پرنسز جو ہیں وہ آ چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ 7ویں کی اب باری آ جائے، کیونکہ جو حالات اب بنیں گے، اگرچہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بائیڈن نے اس کو تھوڑا سا لائٹلی ٹریٹ کیا ہے، اتنا نہیں کیا سختی سے جتنا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اس کا پریشر پڑے گا اور پریشر پڑنا شروع آلریڈی ہو چکا ہے. میں ابھی نیو یارک ٹائمز میں نکولس کرسٹوف کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بائیڈن نے اس طرح نہیں کیا کہ جس طرح کہ ایک مرڈرر کہا ہے اس کو، کہ ایک مرڈرر کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے. پیلوسی جو ہیں ان کی اسپیکر جو ہیں ان کی کانگریس کی لوور ہاؤس کی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ کو ری ایویلیوٹ کرنا چاہیے اپنے پورے کے پورے ریلیشن شپ کو. اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے وہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں کہ ہم ری کیلیبریٹ کریں گے. لیکن ایک سینیٹر ٹیم کین، انہوں نے اگرچہ ڈیفینڈ کیا ہے بائیڈن کے اس اعلان کو اور کہا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے اس طرح کا اعلان، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ایم بی ایس ہیں ان کے خلاف پریکٹیکل ایکشن لیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھیں جو نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں، جو ان کی سربراہ ہیں ایوریل ہینز، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ پاکستان کہہ رہا ہوں سعودی عرب اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید کمپلیکیٹ کرے گی. اب مختلف سعودیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فورگون کنکلوژن ہے کہ ایم بی ایس صاحب جو ہیں وہ اب کوشش کریں گے کنگ بننے کی، کیونکہ وائٹ ہاؤس نے کہا نا کہ ہم اپنے لیول کے لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے، کنگ ٹو پریزیڈنٹ، نیچے کے لوگوں سے نہیں کریں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب کنگ بننے کی کوشش کریں یا کسی طریقے سے منور کریں، والد کو منانے کی کوشش کریں کہ جی آپ ایبڈیکیٹ کر دیں کہ جی میری صحت ٹھیک نہیں ہے تو اب یہ میرا کراؤن پرنس ہے یہ ہوگا. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جیسے خشوگی کے ساتھ کیا ہے، تو یو نیور نو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، اب پتہ ہے اقتدار میں تو نہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے نہ باپ بیٹے کا ہوتا ہے. یہاں پہ تو بڑے بڑے کچھ ہوئے ہیں، ہماری اپنی ہسٹری میں کئی مثالیں اس طرح کی پڑی ہوئی ہیں. تو یہ جو آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلے یہ بھی ایک آپشن ہے کہ اگر یہ کچھ سوچیں، آپ کو پتہ ہے پچھلے جو پرنس احمد بن عبدالعزیز تھے بہت ہی زیادہ ان کو ایڈمائر کیا جاتا ہے سعودی سوسائٹی میں، اور پھر پرنس محمد بن نائف جو تھے، یہ لوگ جو ہیں یہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ان کو انہوں نے ہٹایا تھا، اور ان کو ہٹانے کے بعد انہوں نے مختلف سطحوں پہ ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی، ان کو مروایا اور ان کے ساتھ ان کی پیسے لینے کی کوشش کی، سب کچھ کیا. ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جی ریپرزینٹیو ایڈم شف، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب جو ہیں انہیں زیادہ سختی سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا
اور پنش کرنا چاہیے تھا प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, और उन्हें ये बताना चाहिए था कि उन्होंने ये जो मर्डर किया है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. यानी कोई वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इस एक्शन की कुछ ना कुछ रिपरकशंस होनी चाहिए थी. रिपरकशंस कहाँ पे हैं? उसका तो उन्होंने कोई खमियाजा नहीं भुगता, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और अभी तक ही इज बीन गेटिंग अवे विद इट. अब ये जो सूरत हाल है, इसमें इस तरह के जो रिमार्क्स आने शुरू हो गए हैं, मुझे लगता है कि ये बाइडेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा. अगरचे उन्होंने ये किया है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनकार किया है एमबीएस को पनिश करने से. तो अब जाहिर है इसमें ये तो मामला तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि होगा क्या. होगा ये, आपको याद है कि अमेरिका इस तरह के मामला जो है वो करता रहता है. आपको एक जमाना याद होगा कि मोदी जो था, मोदी भी उसके ऊपर भी बैन था कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता गुजरात के प्रोग्राम की वजह से. जो गुजरात में जो उन्होंने हजारों की तादाद में जो मुसलमानों को शहीद किया और बहुत सारी खवातीन के साथ ज्यादती की, ये इसकी बुनियाद के ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट ने उनको मना किया हुआ था कि वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते. लेकिन फिर क्या हुआ? फिर सब कुछ वेव ऑफ हो गया, सब कुछ आना शुरू हो गया, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या इजाज़त देते हैं कि हम इस तरह की चीज़ें कर सकें. अगर इंटरेस्ट इजाज़त देते हैं तो करेंगे, अगर नहीं देंगे तो रुक जाएंगे. अब एक और चीज़ मैं आपको बता, एमबीएस के पास ऑप्शन क्या है? एमबीएस के साथ ऑप्शन ये है कि एक तो वो रीच आउट करने की कोशिश करेंगे. रीच आउट किसके जरिए करेंगे? किसी और के जरिए नहीं करेंगे. वो अपने बहुत ही प्यारे दोस्त नेतन्याहू के साथ मुलाकात करेंगे या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो फिर एक्टिवेट करेंगे जो ज्यूइश लॉबी है अमेरिका के अंदर, और मुख्तलिफ एजेंसीज के जरिए वो रीच आउट करने की कोशिश करेंगे कांग्रेसमैन को, रिपब्लिकन्स को, डेमोक्रेट्स में भी जो लोग प्रो ज्यूइश हैं या ज्यूइश हैं उनको अप्रोच करेंगे और उनको बताएंगे कि ये इस तरह के मामला हैं, मैं आपके साथ हर तरीके से मामला को हल करने के लिए तैयार हूँ. अब होगा क्या कि जब वो इस तरह की बात आएगी, और ये याद रखिएगा कि ये जो ज्यूइश लॉबी है या ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये जब इनको ये पता चल जाए कि किसी का पाँव किसी की गर्दन के ऊपर आ चुका हुआ है, तो ये फिर उसको बताते हैं कि ब्लैकमेलिंग क्या होती है. अब ये इस लेवल की ब्लैकमेलिंग करेंगे कि बस आप अंदाजा लगा लें कि क्या हो सकता है. यानी मेरा ख्याल है कि अगर एमबीएस ने कंटिन्यू किया तो वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्राइस जो है वो इस शक्ल में देंगे कि उनका सब कुछ ले लिया जाएगा और उनको इतना ब्लैकमेल किया जाएगा कि उनको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ. तो अल्लाह ताला पनाह दे, अल्लाह ताला बचाए इस तरह की चीज़ों से. और ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब जिस तरह भी है, हमारे लिए उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. मक्का और मदीना की वजह से हमारी बड़ी इंपॉर्टेंस है. हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे मामला जो है वो ख़राब हों. हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे एक शख्स की वजह से पूरे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे का पूरा जो एक सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाए और खुदा न खासा मुस्लिम दुनिया के अंदर एक इर्ताश पैदा हो जाए. लेकिन देखें, जो कुछ भी होता है वो कहते हैं वो गोज अराउंड कम्स अराउंड. ये एक फितरत का असूल है. अगर आप लोगों को इस तरह मरवाना शुरू करेंगे, आप खशोगी जैसे लोगों को जो कि लिखते थे सिर्फ आपके खिलाफ और तो कुछ नहीं करते, अगर आप इस तरह रेकलेसनेस का मुजाहरा करेंगे और ओपनली बंदे भेज के आप उसको ना सिर्फ मरवाएंगे बल्कि उसको डिसमेंबर करेंगे और उसको पता नहीं क्या क्या केमिकल्स लगा के उसको डिसॉल्व कर देंगे, तो अल्लाह माफी दे, ये कोई मुसलमान तो सोच भी नहीं सकता कि इस तरह करना जो आपने किया. तो अब हालात जो हैं वो खराब होंगे. उन हालात के अंदर अब ये वक्त बताएगा कि वो सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते. अगर सर्वाइव करेंगे तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी प्राइस इनको देनी पड़ेगी, जो कि शायद वो कभी सोचें भी ना कि इतनी बड़ी प्राइस है वो उनको देनी पड़ गई है. अल्लाह ताला खैर करे. आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.